दिन को खत दूची पानी दूची दिन को दिथर पानी दूची एटा को आंब सब एटा बेडरूम अछि आइ खटटा एबे आछि आज गोटे फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज देखंतु मु कही मु होम टूर निश्चय देखेबी तो आज मु होम टूर रे देखेबी आम घर केमती होची कोन मु आपण मानक देखेबी आम घर रा गेट तापरे घर दरवान घर फ्रंट व्यूटा देखंतु एठी बहुत सारा फूल बगीचा ହେଇची बाबा आमर बहुत जत्न नियंती पूरा गार्डियन पाई देखंतु गछ गुड़िया केते सुंदर भाव में लगे केमती कौन गछ जो पाई केमती जत्न नौच केते थर पानी दउछ दिन को खत दूची पानी दूची दिन को दिथर पानी दूची अच्छा बाबा लगी काम रे देख ये आंब गछ है आंब फली देखु पूरा केते तले है देख यहाँ कौ आंब एटा कौ आंब सब से देखु केड़ी केड़ी गछ है कि देखो आंब गुड़िया केते पाखे फली बहुत सारा हेतला देख आंब को बाबा बांधिक रखी गोटे केजी हम आंब कि आंब यहाँ এটা মଣିষ মুন্ডে আম্ব না কালি হ্যাঁ বাড়ি এটা কালি কলিনি আম্ব এটা আমি সব আচার করদেলি एटी आंब एटा केते पाखे तले तले है पूरा आंब कदली गछरे कदली मंजा है आउ थे देखे दे बांधिक रखी ताकि कौन पाइन बांधिक रखीच कि नहीं जो मांकड़ नहीं जो से देखो केते पाखरे पाखरे आंब ये सब आंब है देखो केते आंब है आंब पूरा आंब भरी हो जाए से केते आंब नहीं खट्टा कर सारे आचार बन सारे ये आहरी ये तले सब गछ तक बांधि दे ये कूआ कूआ अच्छी कूआ को पूरा भल भाव में प्रोटेक्ट कर रखाई ताकि किसी धूड़ी मुड़ी पड़बनी भुसुंगा पत्र गछ एटा लेमन ग्रास गछ एठी भी लेमन ग्रास एठी सपुरी है सपुरी है गछ बेल गछ एटा को गछ हलदी गछ फली ना देख आंब गछ केड़ीटा गछ कि आंब फली कि गछ 12 मास 2 फुट मात्र गछ से आंब है सेव गछ इटा ना हौ सब अंगूर गछ सेव अंगूर सब गछ लगा लिची 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 एटा सपेटा
सपेटा हाँ फड़लाଣି अमृतभंडा गछ सुगंधराज फुटिक अच्छी सुगंधराज गछ फूल बढ़िया वासना है फूलर बाक्स गछ बाक्स गछ पूरा गार्डन करके रखिछन ताको सब बेले जत्न नउसंती गंगशिउली गंगशिउली गछ এটা হচ্ছে আডিলিয়াম প্লান্ট হ্যাঁ এটা অ্যালোভেরা ওকে এটা কখারু গছ পক্কা মকড়া আসতে এবে আনিଥିଲି কেটা বড় হেলানি গছ বটল পাম 12 13 ବର୍ଷ ଗଛ বটল পাম এটা হ্যাঁ কোডা হ্যাঁ এটা হচ্ছে চাইনা পিজুଳି ফলিছে দেখে ফল দাও ଦେଖିବା ପିଜୁଳି କେମିତି ଫଳିଛି ଏଇଠି ମୋ ଗଛକୁ ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଅ ମୁଁ ଆସିଲି ପିଜୁଳି ଗଛ ଚାଇନା ପିଜୁଳି ଚାଇନା ପିଜୁଳି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରବର ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ସେଠି ବିରୁଡି ମହୁମାଛି ଅଛି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ପଡୁଛି ଆମର ବାବା କେତେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଗାଚରେ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ମୁଁ ଏ ଭିଉଟା ଉପରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଛାତ ଉପରେ ବଢିଆ ଦେଖ କଣ ବିରୁଡି ଏଡି ଛୋଟିଆ ଗଛ କେଡେ ବଢିଆ ଲାଗେ ଏଇଠି ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଠି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲାପୀ ଟଗର ଗଛ ଗୋଲାପୀ ଟଗର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে বাক্স এটা হচ্ছে নাগেশ্বর চম্পা এটা নাগেশ্বর চম্পা আমি গোলাপ গার্ডেনটা ତିଆରି କଲି ଗୋଲାପ ଗାର୍ଡେନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେଟା ଚମ୍ପା ସବୁ ଫୁଲ ଫଟିଛି ଏଇଟା ଗୋଲାପ ଗାର୍ଡେନ ଆମର ତିଆରି ଚାଲିଛି ଗୋଲାପ ମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ତ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଘରର ଟୁର୍ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟିକ ଏଠି ବାବା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକି ତାଙ୍କର ପୁରା ସେଫଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ରହିବ ତେଣୁକରି ଚାରିପଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି वेलकम आमर घर को देखंतु देखंतु एटा होचे हम ड्राइंग रूम हैला एडी बाबा झुमर लगे चंती आ एटा तो एबे लागी छि स्मार्ट फैन एबे तो सेतर लाइट अछि फैन भी बुलुची तार रिमोट रे कंट्रोल आ ये होची टीवी ताकर बहुत इच्छा थिला मो घरटा पूरा कंप्लीट हबो तांको घर पूरा कंप्लीट करिया पई पूरा 12 वर्ष लागिला आउ एटी लगी वाटर प्यूरिफायर कंडे गुड़ा कौन काम कंडे गुड़ा कौन काम कंडे गुड़ी के बस मामा एटा मितु हेले आमे दी जण सबुटी अछु आमे कंडे हेगी अछु आसंतु पूरा पूरा व्यूटा देखि दियंतु जो ड्राइंग रूम रो एटा पूराटा एटी सीढ़ी अछि आ एटी जगन्नाथ देखो जगन्नाथ व्यूटा देख बाबा निजे तंग हाथ में यहाँ बन पूरा से गोटे आर्टिस्ट सुंदर है तो गोटे एंट्रेंस एपटा भी बारिपट को जीव रास्ता है एपटे भी बारिपट को जापर दुईटा एंट्रेंस गोटे से गोटे ये गोटे आउ ये गोटे फ्रिज अच्छी ये वाशिंग मशीन टा थी आसतु रूम को जी यहाँ गोटे खट पड़ी गोटे रूम ये पूरा घर को सब नीट एंड क्लीन करके रखा भल पाती सब नीट एंड क्लीन यहाँ जो डाइनिंग टेबल से अच्छे तार ये सब चेयर ये पड़ी डाइनिंग टेबल ये अच्छी
ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡରୁମ୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ 2ଟା ବେଡରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖଟଟା ଏବେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ରୋଷେଇ ଘର ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଏଠି ଚିମିନି ଲାଗିଛି, ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ତ ହୁଏ ଆମର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍ ଆମର। କିଚେନ୍ ସେଟ୍ ଏମିତି ହେଇଛି। ଆସବାବ ପତ୍ର ଯେମିତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ରହେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ସେ ଠାକୁର ଘର। ଏଠି ଇନଭର୍ଟର ବଗେରା ଏଠି ରହିଛି। ଏଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଏଇଠି ନୂଆ ହେଇଛି, ଏବେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମାମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ସେ ଗୀତ ବୋଲେ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସେ କିଣିକି ରଖିଛି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଏ ଘର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ସଜା ହେଇଛି। ଏପଟକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କ୍ରିସମାସ୍ ଟ୍ରି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଯାଇଛି ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଉପରୁ ତା ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସେପଟ ଛାତକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ ଏପଟଟା। ଏଇଠି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉପରେ ଲଗା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଉ କଖାରୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା କରାହେଇଛି, ତାକି ଏଇଠି ଆସିକି ବସି ପାରିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବାବା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପର ଛାତକୁ। ଉପର ଛାତ ବାବା ଏ ଉପରେ ବି ତାକୁ ବି ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିଣ ପକାଇଛନ୍ତି ତାକି ଖରା ହେବନି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବସିପାରିବା ଭଲସେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଘରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି, ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଛି ଚାରିପଟ। ସେ କାହାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ଯତ୍ନ ନିଜେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ସଫାସଫି ଅଳିଆ ସବୁ କିଛି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛାତଟା ଆହୁରି। ଉପରୁ ଛାତ ଉପରୁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ, କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି, ଏଠି କୂଅ ଅଛି।
ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି देखिए ऊपर व्यूटा आहरी सुंदर लगुच घरर हरियाली भरियाली पूरा चारिआड हरियाली देखा जाउची सागवान गछ ऊपर देखिले घरटे पूरा गार्डन भाया लगे देखु सांग मैंने राति रे आम घर बाहर व्यूटा केते बढ़िया देखा घरटा डेकोरेट होती लिचु रे आउ देखो गछ आढ़ुआल बहुत ही सुंदर लगुच जेहेतु लिचु लाइट पकाई बोली से घरटा बढ़िया चिक चिक देखा ये देखो मेन एंट्रांस गेट रू आम भितर देखा घरटार व्यूटा बढ़िया ही कलरफुल देखा जाउची बर्तमान से घरटा बढ़िया चिक चिक देखा देखु केते सुंदर है से घर घर को ये डेकोरेट करके रखिले घर गुड़ा बहुत ही सुंदर देखा आपण तो आम होम टूर भिडियो देखिले जदि आपको भल लगी थाए ताले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे आउ रही जय जगन्नाथ।